नमस्कार। आसंतु आज पढ़ी नबा यूजीर सेकेंड सेमिस्टर रे थिबा एसईसी स्किल एनहांस्ड कोर्स रे अनुवाद साहित्य संपर्क रे आज आमे यूनिट 1 पढ़िबा जेउथिकी मु आपण मानको अनुवादर संज्ञा एवं स्वरूप विषय रे अनेक किछि आलोचना करिबी। तेबे एही पाठटी आरंभ करबा पूर्वरु आपणकर खाता आउ पेन धरिकी बसंतु जोंथि मु आपणको किछि लेखिबाकू कहिबी किछि अंडरलाइन करियाकू कहिबी किछि मन रखियाकू कहि निश्चित भाबरे आपण ताकू लेखि नेबे। एही क्रमरे मु तीनोटी क्लास रे आपणकर अनुवादर यूनिट 1 टी को शेष करिबी। ताहा सहित मु आपणक सहित प्रश्न उत्तर मध्य आलोचना करिनेबी। एहा ओडिशार समस्त विश्वविद्यालयर यूजी रे पाठ पढ़ुथबा एसएससी छात्र छात्री मानक पाई बहुत किछि फायदा आनिदब। आपण पाखरे बही थाउ कि न थाउ आपण माने निश्चित भाବରେ सेमिस्टर एग्जामिनेशन रे बहुत साहाय्य पाइबे। आउ डेरी करिबा नाही। जदि आपनको पॉलिश्री पट्टनायक ओडिया गुरुर चैनल भल लागुथाए निश्चित भाବରେ आपण सब्सक्राइब करिनेबे एवं आपण आउ कोन पढ़िबाकू चाहुचती मते निश्चित जणैबे। एही चैनल रे मु आपनको यूजी पीजी रो ओडिया पाठ सहित यूजीसी नेट जेआरएफ रो मध्य पढ़ाए। आउ डेरी करिबा नाही। आसंतु आलोचना करिदबा अनुवादर संज्ञा एवं स्वरूप विषय रे। अनुवाद कहिले आमे कोन बुझुचे प्रथमे चलंतु सेया बुझिदबा। जदि गोटे भाषार साहित्य को मु आपनको पुणी थरे अनुरोध करिबी जे मन रखंतु अनुवाद बोले भाषा मनीष ही भाषा कहे आउ केही भाषा कहि पारिबे नाही। तेणु अनुवाद कहिले आमे बुझिबा जे गोटे भाषार साहित्य को अन्य भाषारे स्थानांतर करिबा रूपांतर करिबा बा भाषांतर करिबा को अनुवाद कुहा जाए। सिंपली आपण बुझी जानतु जे गोटे भाषा को अन्य भाषा को ट्रांसलेट करिबा। मु इंग्लिश रे आपन को कहि देली ट्रांसलेट करिबा तार माने होची आमे इंग्लिश आपण जल्दी बुझी जिबे बोली कहिली। दुईटी भाषा साहित्य मध्य रे अनुवाद हेउची गोटे ब्रिज गोटे सेतु। केवल भाषा माध्यम रे ही भाव को विनिमय करि हुए एवं साहित्य सृष्टि करा जाई पारे। जणे लोक ओडिया रे कहिछि ताको हम इंग्लिश को केमती भाषांतर करिबा, जणे इंग्रजी रे कहिछन्ति ताको हम ओडिया को केमती भाषांतर करिबा। ए भाषांतर बा रूपांतर रो प्रक्रिया को आमे अनुवाद बोली कहू। अनुवाद को इंग्रजी रे ट्रांसलेशन बोली कहा जाए। आमे बुझिबा अनुवाद शब्दर अर्थ। तेबे मन रखंतु पिला माने अनुवाद एक विशेष कला। अनुवादर अर्थ हेउची पुनर्कथन। नुआ आमे किछि कहूनु जणे लोक कहि सारिछि आमे ताको रिपीट करूछु। ठीक अछि। अनुवाद शब्दटी किपरि सृष्टि ହେଇଛି लेखि रखंतु। अनुवाद शब्दटी घंच प्रत्यय युक्त बद धातुरु बाद ହେଇଛି अनु प्लस बाद अनुवाद। अनु गोटे उपसर्ग ता सहित बद धातुरे घंच प्रत्यय ହେଇକି बाद ହେଇଛି अनुवाद ହେଇଛି। ଏହା शाब्दिक अर्थ। तार अर्थ कौन अनुवादर ना पुनर्बार कहिबा। जणे किछि नुआ कहुनी आउ जणे कहिचंती ताकू सीए आउ थरे रिपीट करूचंती कहुचंती। ठीक अछि। तेबे इंग्रजी रे आमे अनुवाद को कहुचे ट्रांसलेशन। लेखि रखंतु पिला माने ट्रांसलेशन दुईटा शब्द मिसिकी ହେଇଛି ट्रांस प्लस लेशन। एही दुईटा जाक शब्द होची लैटिन शब्द। दीटा जाक मिसई देले ट्रांसलेशन होची ट्रांस माने अन्यत्र, लेशन माने बोही नेबा अन्यत्र बहन करी नेबा। ताले एठी कौन बहन करी कि निया जाउची भाव एवं भाषा को बहन करी निया जाउची। जदि आपनकर प्रश्न पड़े अनुवाद शब्दर इंग्रजी शब्द ट्रांसलेशन प्रति शब्द कौन तेबे आपण कहिबे ट्रांसलेशन। बुझेला पिला माने। तेबे अनुवादर अर्थ होची प्राप्तस्य पुनः कथने अथवा ज्ञातर्थस्य प्रतिपादने। यह शब्दार्थ चिंतामणि रे कुहा जायछि। यार अर्थ हेउची पूर्वरु कुहा जायथिबा कथा को पुनर्बार कहिबा। आगुरु
जो मौलिक परंपरा थिला शिष्य माने गुरु को कथा को रिपीट करुथिले गुरु जहा कहूथिले शिष्य माने ताको उच्चारण करुथिले सेइथि पाई वेदर गोटिए अनुभाग बोली रहिछि बा सेक्शन रहिछि जाको अनुवाक बोली कहा जाए गुरु कहि दियंती शिष्य ताको मने रखती से गुरुंकर जो कहवाकू शिष्य मानकर अभ्यास करा जिबा प्रक्रिया को अनुवाद बोली कहा जाउथिला तेबे पिला माने मने रखंतु गोटिए भाषार भावधारा को अन्य भाषारे अभिव्यंजित करिबा प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बा अनुवाद बा भाषांतरण बा रूपांतरण कुहाଯାଏ ଏହାକୁ ଆପଣ ଲେଖିକି ବି ରଖନ୍ତୁ ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବେ ଡକ୍ଟର ଜନସନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଅର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାର ଅନ୍ତରଣ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ ଏ ଏଚ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନ୍ତର କରିବା ହିଁ ଅନୁବାଦ ତେବେ ବହୁ ଜଣ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏହି ଅନୁବାଦକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କୃତିର ଅନୁବାଦ ତାର ଦୋଷକୁ ବତେଇ ଦେଇଥାଏ ଗୁଣକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇଥାଏ ସେହି କ୍ରମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଫରାସୀ କଥାକାର ଆନାତୋଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଅନୁବାଦକୁ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହନ୍ତି ଯେ କବି ଏକାଧାରାରେ ତାର ଯେଉଁ ନାରୀଟି ଏକାଧାରାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରୀ ହେବାରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଜଣେ ନାରୀ ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ କେବେ ହେଲେ ମୂଳ ଲେଖକର ଭାବ ଏବଂ ଭାଷାକୁ ଅବିକଳ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଅନୁବାଦ କଳାକୁ ଅନେକ ଜଣ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ ବି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁବାଦ କଳାର ସୁପ୍ରକାଶ ଘଟି ସାରିଛି ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଗେଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଉତ୍ତମ ଅନୁବାଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୂର ପଥର ଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁ ଦୂର ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅନୁବାଦ ନେଇପାରେ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁବାଦ ସୁଦୂର ମଣିଷକୁ ବହୁ ଦୂର ପଥର ଯାତ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିଦେଇଥାଏ ଅନୁବାଦ ବିଶ୍ୱର ଗବାକ୍ଷ ଖୋଲେ ଅନୁବାଦ ନୂତନ ଆଖିଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗେଇ ଦିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ମଣିଷ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ମଣିଷମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଅନୁବାଦ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଫେସର ଭି କେ ଗୋକଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଲେଖିନେବା ଅନୁବାଦ ବିନା ସାହିତ୍ୟ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବହୁଭାଷୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଶକ୍ତି ପରି କାମ କରେ ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୁଜରାଟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତାମିଲ ତେଲୁଗୁରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ତେବେ ଅନୁବାଦ କେବଳ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ନୁହେଁ ମୂଳ ଲେଖାକୁ ତାର ଅନୁଭବକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାର ସମତୁଲ୍ୟ ଅନୁଭବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ଏହାକୁ ହିଁ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଫେସର ଗୋକଲ ଅନୁବାଦ ନ କହି କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ନ କହି କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିଏସନ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ଅନୁସୃଷ୍ଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତି ଅନୁବାଦକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନୁବାଦର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା
गोटे निर्माण प्रक्रिया, गोटे ग्रहण प्रक्रिया, गोटे पुनर्निर्माण प्रक्रिया। गोटे भाषा भितर जदि अनुवाद करा जाउची ताकू आमे कहबा इंट्रा लैंग्वेज। ताकू चलंतु गोटे सुंदर उदाहरण देकिरि बुझिबा। इंट्रा लैंग्वेज बारी रेंडिशन काहाकू कहा जाए? गोटे छोट पिला कौन कहूची, बितुकु तु खाइबी, बितुकु तु खाइबी। माँ ताकू बुझी जाउचंती जे छुआटी कहूची बिस्कुट खाइब। तेणु यही गोटे शब्द ओडिया रे ही आमे कहूचु, किंतु छोट छुआटी से कथाटा न कहि पारिकी से ता भाषा रे कहूची एवं माँ घरर लोक माने निज भाषा रे ताको बुझी जाउचंती। ताको आमे कहूचे इंट्रा लैंग्वेज। गोटे भाषारू अन्य गोटे भाषा को जदि रूपांतर करा जाउची तेबे जो भाषाटी जेमती लेखा जाउची गोटे भाषा रे तार ध्वनि अच्छी, तार शब्द अच्छी, तार रूप, काव्य, अर्थ, लोक तत्व बहुत गुड़े जिनस को लेकिन सब गोटे भाषा सृष्टि होचे। तेणु जेतेबेले गोटे भाषारू अन्य भाषा को माने निया जाउची, ट्रांसलेट करा जाउची, सेतेबेले ध्वनि, शब्द, तार जो रूप एगुड़ाक मध्य आमको देखिबाको पड़े। तेणु गोटे भाषा को जो साहित्य को अबिकल आ गोटे भाषा रे कॉपी करा जाई पारिबो नाही। एबे आसंतु आमे जानिदबा सोर्स लैंग्वेज काहाको कुहा जाए एवं टारगेट लैंग्वेज काहाको कुहा जाए। भल से मन रखिबे, आपनकर शॉर्ट क्वेश्चन रे या पड़ी पारे। जदि गोटे भाषा को अनुवाद करा जाउची, जो भाषारू अनुवाद करा जाउची मूल भाषाटी मन करंतु ओडिया रू इंग्लिश को आमे ट्रांसलेट करबा को जाउचे, सेही मूल भाषाटी को आमे कहिबा उच्च भाषा बा सोर्स लैंग्वेज बा एसएल। जेकोसी भाषा को ट्रांसलेट करूचंती मूल भाषा सेटा होची सोर्स लैंग्वेज। जो भाषा को ट्रांसलेट करिवे ताको आमे कहिबा लक्ष्य भाषा बा टारगेट लैंग्वेज। जदि ओडिया रु इंग्राजी को करूचंती ताले ओडिया हबो सोर्स लैंग्वेज बा उच्च भाषा, जदि इंग्राजी को करूचंती इंग्राजी हबो टारगेट लैंग्वेज बा लक्ष्य भाषा। ताहले उच्च भाषार अभिव्यक्ति शुणी ताहार बहुत कष्ट केतेबेले हुए जे आमे तीनोटी भाबरे गोटे भाषा कहूचो। गोटे होची अभिधार्थ, गोटे होची लक्ष्यार्थ, गोटे होची व्यंग्यार्थ। अभिधार्थ माने कौन? अभिधान रे आपण जो शब्दटी को नेबे तार अर्थटी को बुझीदेबे ताको अभिधार्थ कुहा जाए। लक्ष्यार्थ कौन? को लक्ष्य रे कथाटी कुहा जाइछि ताको आमे लक्ष्यार्थ कहे। व्यंग्यार्थ कौन? ना गोटे मजारे जोक रे आमे अनेक कथा प्रवचन ए सबु कही ढगढमाली कही सेही भाषाटी को कहू, ताकू आमे केमती ट्रांसलेट करिबा। तेणु आमे अबिकल केबे भी करि पारिबानी। मु आपनको बहुत गुडे उदाहरण देकी एहा बुझाई देबी, आगु जाई आमे सेटा बुझिबा। तेणु गोटे भाषार व्यक्ति भावधारा को यथासंभव समान एवं सहज भावरे अभिव्यक्ति करी अन्य भाषारे जेतेबेले चेष्टा करती प्रकाश करियाकू सेही प्रचेष्टा को ही आमे अनुवाद बोली कहिबा। प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा अनुवाद कला संपर्क रे कहउचंती, ट्रांसलेशन consists in producing in the receptor language the closest natural equivalent to the message of the language। प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा ट्रांसलेशन को स्टेबलाइजर सहित से तुलना करुचंती, which transfers energy wherever necessary for a particular class of reader। अनुवाद कला संपर्क रे बहुत कथा कहा जाइछि। तेबे अनुवाद कला बेले अनुवादक खंडाधार रे चलिला परी चलती, कारण उच्च भाषा एवं लक्ष्य भाषा उभयर कथन भंगी, तांकर अंग, आत्मा, सांस्कृतिक संदर्भ एई सब सहित जदि से सुपरिचित नथांती ताहाले से केबे हेले अनुवाद करि पारिबे नाही। कारण दुईटी भाषा मध्यरे सांस्कृतिक सेतुर निर्माण लगी अनुवादक दूत भूमिका से निर्वाह करती, अवतीर्ण होती।
ଆସନ୍ତୁ ଲେଖିନେବା ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଦ ଧାତୁ ବାଦ ରୂପରେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଅନୁବାଦ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁବାଦର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏହା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ହେଇଛି। ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବେଦର ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଅନୁଭାଗ ଅନୁବାକ ବା ସେକ୍ସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କହିଛି। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଟ୍ରାନ୍ସ ଓ ଲେସନ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତ୍ର ବହନ କରି ନେବା ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତାର ଭାବକୁ ଏବଂ ଭାଷାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଅନୁବାଦ। ତେବେ ଅନୁବାଦର ସାହିତ୍ୟିକ ସଂଜ୍ଞା ଅବିକଳ ନିରୂପଣ କରିବା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭାବକୁ ସମାନ ଓ ସହଜ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆହରଣ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିବା ହିଁ ଅନୁବାଦକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବଧାରାକୁ ରଖି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାକୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅନେକ ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ଡେଫିନେସନକୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାକିଦେବି। ତେବେ ଅନୁବାଦର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୂଳ ଭାଷାରେ ରୂପାୟିତ ଭାବ ଓ ବିଚାରକୁ ଅନୁଦିତ ଭାଷାରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଓମାର ଖାୟାମଙ୍କର ରୁବାୟତକୁ ପ୍ରାୟ 700 ବର୍ଷ ପରେ ଇଂରେଜ ଅନୁବାଦକ ଫିଜାରେଲ୍ଡ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବହୁ ଭାଷାରେ ଓମାରଙ୍କର ଏହି କାଳଜୟୀ ରଚନା ଅନୁଦିତ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଜନତାର ହୃଦୟରେ ତାର କରୁଣ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୂଳ ଲେଖାର କପି ନୁହେଁ। ଯଦି କପି ହେଇଯାଏ, ତାର ନାନ୍ଦନିକ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସ କହୁଛେ, ସେଟା କମିଯାଏ। ଅନୁବାଦ ମୂଳ ରଚନାରୁ ଆହରଣ କରେ। ଆହରଣ ବି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଗତି ପ୍ରବହମାନ ନଦୀ ପରି। ଅନୁବାଦ ଜ୍ଞାନର ଗବାକ୍ଷ ଖୋଲେ। ଗବାକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ପିଲାମାନେ? ଝରକା। ଝରକା ଖୋଲିଦିଏ। ବିଶ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଦିଏ। ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ଆମେରିକା ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଟ୍ରାନ୍ସ ହାଇଫେନ୍ ଲା ହାଇଫେନ୍ ସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ତାର ଅର୍ଥ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ରିଡିଂ ଏ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଣ୍ଟୁ ଆନାଦର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଅନୁବାଦ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟିର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଅନୁବାଦ ଏପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ କଳା କର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଭାଷାର ଭାବ ସମ୍ପଦ ସଠିକ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ନିରୂପଣ କଲେ। ଅନୁବାଦ ପାଠରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଏକ ସଜୀବ ଆହ୍ୱାନ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଅନୁବାଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ କ'ଣ। ଅନୁବାଦକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ 1 ନମ୍ବର, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ 2 ନମ୍ବର, ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାଗ ଭିତ୍ତିକ 3 ନମ୍ବର, ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ 4 ନମ୍ବର, ଅନୁବାଦର ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ। କାନରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପାଠ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାଗ ଭିତ୍ତିକ,
विषय भित्तिक अनुवादर प्रकृति भित्तिक। तेबे अनुवाद को आउरी अनेक भागरे मध्य विभक्त करा जायछि। एक रे शब्दानुवाद, दुई रे भावानुवाद, तीन रे छायानुवाद, चारि रे रसानुवाद, पांच रे मर्मानुवाद, छ रे वाक्यानुवाद, सात रे रूपांतरण, आठ रे वार्तानुवाद, नौ रे मौखिक अनुवाद, 10 रे ଯୌଥ ଅନୁବାଦ, 11 ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନୁବାଦ, 12 ରେ ପ୍ରତିଲିପି ଅନୁବାଦ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅନୁବାଦ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନବା। ତେବେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁବାଦ, ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁବାଦ, ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁବାଦ, ଅନୁବାଦର ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡୁଛି ଅନୁବାଦ କେତେ ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଏହି 4 ପ୍ରକାର କହିପାରିବେ। ଗଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁବାଦ କ'ଣ? ସେଟା ପୁଣି 3 ପ୍ରକାରରେ। ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ, ପଦ୍ୟାନୁବାଦ, ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦାନୁବାଦ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ ବୁଝିଯିବା। ମୂଳ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟ ଗଦ୍ୟାକାର ଅନୁବାଦକୁ ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଲେଖିଛନ୍ତି, 6 ଗୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 5 ଗୋଟି ଅନୁବାଦ ଏହି ପ୍ରକାର। ଯଦି କିଏ ଗଦ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ କହିବା। ଯଦି କିଏ ପଦ୍ୟରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ କହିବା। ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହେଇଥାଏ। ବାକ୍ୟାନୁବାଦ, ନାଟକାନୁବାଦ, କଥାନୁବାଦ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଯଦି ଏକୁ ବେଶୀ ଭଲସେ ବୁଝେଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ବାକ୍ୟରୁ ବାଦ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଉଛି ବାକ୍ୟାନୁବାଦ କରିବା, ଯଦି ନାଟକର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ନାଟକାନୁବାଦ, କଥା ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଥାନୁବାଦ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ବିଷୟ ଏବଂ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚ୍ଚ ଭାଷାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ଅନୁବାଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଦେଖିପାରିବା, ଗେଜେଟିୟରରେ, ଆଇନ କାନୁନ ନଥିପତ୍ର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ, ଗଣିତ, ଗଣିତ ଭିତ୍ତିକ ଗଣନା, ପତ୍ରକାରିତାରେ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁବାଦର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଶବ୍ଦାନୁବାଦ, ଭାବାନୁବାଦ, ଛାୟାନୁବାଦ, ସାରାନୁବାଦ, ମର୍ମାନୁବାଦ, ବାଖ୍ୟାନୁବାଦ, ରୂପାନ୍ତରଣ, ବାର୍ତ୍ତାନୁବାଦ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅନୁବାଦ। ତାକୁ ଆମେ କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝିଦେବା। ଶବ୍ଦାନୁବାଦ କ'ଣ? ଆମେ ଏହାର ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଏହାର ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ମୂଳ ଭାଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଶବ୍ଦରୁ ଅନୁବାଦ କୁହାଯାଏ, ୱାର୍ଡ ଫର୍ ୱାର୍ଡ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ। ରାମ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ତାକୁ ଅନୁବାଦ କ'ଣ କରାଯିବ? ରାମ ଅଛି ଯାଉକୁ ସ୍କୁଲ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଇଟା ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଅନୁବାଦ। ତେଣୁ ମୂଳ ଭାଷାର କ୍ରମିକ ଶବ୍ଦତଃ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ବାକ୍ୟ କେମିତି ଗଠନ ହେଉଛି, ଇଂରେଜ ଲୋକଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି ଗଠନ ହେଉଛି, ମୂଳ ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିକୃଷ୍ଟ ଅନୁବାଦ। ଏମିତି ଶବ୍ଦାନୁବାଦ କେଉଁଠାରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠି ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଅନୁବାଦ କିନ୍ତୁ କରାଯାଏ। କେଉଁଠି କରାଯାଏ? ଗଣିତରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ବିଜ୍ଞାନ, ଆଇନ ବିଦ୍ୟା ଜାଗାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦାନୁବାଦ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆଦୃତ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାବାନୁବାଦ। ଭାବ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ଭାବାନୁବାଦ ମନ ଉପରେ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସେନ୍ସ ଫର୍ ସେନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ଏଇ ଆଗର ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁଝିଲେ ଶବ୍ଦାନୁବାଦ, ସେଟା କ'ଣ? ୱାର୍ଡ ଫର୍ ୱାର୍ଡ।
एटा कौन सेन्स फॉर सेन्स आक्षरिक भाव में जदि अनुवाद करा जाए बहुत कथा बुझी हुए नहीं तेणु अनुवाद मौलिकता को रखिकी भाव को रखिकी से अनुवाद करती भावानुवाद कहुए छायानुवाद क्या कहुए छाया कौन गोटे गोटे मनीष चलिकी जाऊँ मोर छाया केमती आसमिति अनुवाद कराए तार अर्थ हूँ भाव को विशेष भाव अग्राधिकार दि जाए एवं से भाव को रखिकी से मूल सृष्टिर गोटे कंकाल सदृश रखती छायानुवाद करती जमती बहुत गुड़े आमर कृति ओडिया छायानुवाद करा भागवत को भी आपण छायानुवाद भाव ग्रहण करें मेरी करेलीकर भेंडकार छाया गोदावरी महापात्र रक्तपात लिखिं एक छायानुवाद ताको देखिकी एमाने लिखिं समानुवाद समानुवाद कौन यहाँ सार संक्षेप बोली कहुए बहुत संक्षिप्त कर दिए अति संक्षिप्त करा बहुत गुड़े दीक्षांत भाषण को समानुवाद कराए मूल भाषा को अक्षुण्ण रखी पारती जहाँ कहते हैं समरीटा ताको अनुवाद करने को आम समानुवाद कहवा मर्मानुवाद ठीक से संक्षिप्त तेबे एठी मर्मानुवाद टिके धारावाहिकता को रक्षा करने को चेष्टा करा जाए व्याख्यानुवाद अनुवाद व्याख्या पर एठी विशेष गुरुत्व दि जाए श्रीमद् भगवत गीता यार एक उदाहरण एबे आसतु जानिबा रूपांतरण कौन नाटक उपन्यास को नाटक जदि रूपांतरण करागला कविता को जदि गल्प रूपांतर करागला गल्प को जदि नाटक रूपांतरण करागला अनुवाद माध्यम आम रूपांतरण कहवा मूल कृतिर रूप को निजर रुचि एवं सुविधा अनुसार एठी परिवर्तन करा जाए मन रखतु गोटे भाषा को आ गोटे भाषा ट्रांसलेट करा जाउची भाषाटा ट्रांसलेट करा जाउची किंतु एठी रूपर परिवर्तन होची जने जदि गल्प लिखिचंती इंग्राजी रे आमे ओडिया रे ताको नाटक रे मध्य करि परिबा जेमति नीलशैल उपन्यास को नीलशैल नाटक रे मध्य रूपांतरण करा जाइची जाको आमे इंटर लैंग्वेज बोली कहि परिबा वार्तानुवाद दुईटी भिन्न भाषाभाषी लोकों भितरे जो वार्ता करा जाए ताको जणे इंटरप्रिटर थांती से मझिरे रही ताको भाषा को आंक भाषा रूपांतरण करती ताको आमे कहिबा वार्तानुवाद तेबे बहुत गुड़े पाठ जदि आज मु सब आलोचना करदेवी आपण एते मन रखी पारिबे नाही तेणु आजिर क्लास मु एइट रखुछि पिला माने नेक्स्ट क्लास रे आमे आख्यारुक अनुवाद एवं भावानुवाद भावरे साहित्य को जो दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि ताकू आलोचना करिबा किंतु प्रकृति दृष्टि केते भाग रे विभक्त करा जाइछि बाह्य आधार प्रकृति भित्तिर बा आंतरिक भित्तिक आधार नेक्स्ट क्लास रे आमे अनुवादर प्रकार भेद को आलोचना करिनबा आजिर क्लास आपन को केमिति लागिला मते निश्चित जणैबे एवं हाँ पॉलिश्री पट्टनायक ओडिया गुरुर चैनल को जदि ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहाती निश्चित भाव करि दियंतु मु आपणकर एही एसएससी क्लास को प्राय 10टी क्लास नहीं संपूर्ण यूनिट 4 पर्यंत पढ़ेबी ता सहित गोटे गोटे यूनिट सरिबा परे यार प्रश्न गुड़िक मु आलोचना करिनेबी आजर क्लास एइटी रखिबी तेबे मु आपण मानकु समस्त को अनुरोध करिबी एही पॉलिश्री पट्टनायक सहित आपण स्टे कनेक्टेड रहंतु मो माँ माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी खास मदद पाई एही भिडियोटी करिछि मदन देखि पारंती नाही आजिर क्लास दे सारा परे से मते अनुरोध करथिले मैडम एई क्लास टिके रेकॉर्ड करि देबे कि मो मनरे यह गभीर रेखापात कला शुणी देखि पारंती नाही सिना किंतु मनर आखिरे से सबू किछि देखि पारंती से शुणी शुणी एही पाठ को मन रखिबे एवं परीक्षा रे लिखिबे मदन परी ओडिसार अनेक छात्र छात्री अछंती जो माने एही भिडियोर साहाय्य नहीं ताकर पाठपढ़ा जारी रखिबे तेणु मदन परी सबू छात्र छात्री को अनुरोध करिवे आपण पाठरे मन दियंतु पाठ पढ़िबा ताहाले तो आगकू बढ़िबा नुहे कि नमस्कार जय जगन्नाथ
पुणी भेटिबा आसंता काली। से पर्यंत आपण पढ़ुथांतु। जहाँ किछि प्रश्न आसिब कमेंट सेक्शन रे निश्चित लिखिकी जणैबे। जय जगन्नाथ।